तृणमूल के 21 जुलाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से तृणमूल कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना होने लगे हैं। अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कार्यकर्ता भी धर्मतला के लिए रवाना होने लगे हैं। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से तृणमूल कार्यकर्ता ट्रेन से कोलकाता के धर्मतला के लिए रवाना हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन से बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक तीस्ता तोरशा ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। पार्टी नेताओं ने कहा कि श्रमिकों के लिए ट्रेनों के अलावा बसों की भी व्यवस्था की गई है। देखुन दीदी डेकेছে 21 जुलाई धर्मतलाয় दीदिर बक्तव्य शोनार जन्य सबाई दले दले स्वतःस्फूर्तभावे तृणमूल कांग्रेस कर्मीरा हजारे हजारे आलिपुरद्वार থেকে रওনা দিয়েছে। তারা যাতে ঠিকমতো যায়, ব্যাচ পড়ে যায়, কাউকে ডিস্টার্ব না করেন, ঠিক আছে, আবার তাদেরকেও যাতে কেউ কিছু ডিস্টার্ব না করতে পারে সেই সমস্ত বার্তাই তাদেরকে দেওয়া হলো এবং তারা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় যাতে পৌঁছায়, জল তাদের ফুড কিছু জল ড্রাই ফ্রুট তাদেরকে দেওয়া হলো যাতে তারা, এটা আমরা প্রতি বছরই করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে 21 জুলাই এবার ধর্মতলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ যাতে আমাদের এই এলাকা থেকে যেতে পারে। আমাদের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলো আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, সেখানে গতকাল থেকে প্রচুর পরিমাণে যাওয়া শুরু হয়েছে। আজকে 18 তারিখ, আজকে তিস্তা তোরশা, কাঞ্চনকন্যা, পদাতিক, সরাইঘাট, তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রচুর কর্মীরা ইতিমধ্যে তারা স্টেশনে চলে এসেছেন, রওনা দিচ্ছেন। আগামীকাল আরও রেকর্ড পরিমাণ লোক যাবে। আগামীকাল আমরা নিজেরাই ট্রেনের সঙ্গে যাব।